Μισή. Μισή από τη Βουλγαρία και μισή εδώ. Λοιπόν, χάρηκα. Πώς τη βλέπεις η σημερινή εκδήλωση εδώ που γίνεται μέσω Ένωση Μεταναστών? Είναι μια καλή προσπάθεια και χαίρομαι που ευαισθητοποιούνται όλο και πιο πολλοί άνθρωποι για το θέμα των μεταναστών. Ελπίζω να δοθούν κάποιες ωραίες ιδέες και να τις λάβουν υπόψη. Μένω μου άρεσε. Ξέχασα τώρα όμως. Βίκη, πώς αισθάνεσαι τώρα εδώ στην Ελλάδα που είσαι μισή-μισή και κάποια φορά μήπως σκέφτεσαι ότι είσαι ξένη ή αισθάνεστε ότι είσαι Ελληνίδα επειδή γεννήθηκες εδώ? Όχι, αισθάνομαι και Ελληνίδα αλλά και Βουλγάρα. Και Βουλγάρα. Με το νέο νόμο χάρηκες καθόλου? Όριστε. Το νέο νόμο που έγινε για δεύτερη έννοια που γεννήθηκε εδώ. Ναι, είναι καλό πιστεύω. Γιατί ο κάθε μετανάστης έχει δικαίωμα για ελληνική επικότητα από τη στιγμή που επέλεξε τη συγκεκριμένη χώρα. Και οφείλουμε σαν χώρα, ως Ελλάδα, να βοηθάμε τους μετανάστες. Έμαθα πως είσαι κόρη της Αντιπρόεδρου της Ένωσης Μετανάστων, έτσι. Πώς βλέπεις, η Ένωση λειτουργεί καλά, δουλεύει για τους μετανάστες, κάνει κάτι, προσφέρνει κάποια πράγματα ή απλά λέει? Όχι, η Ένωση είναι, ξέρω ότι υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, θέλει να βοηθήσει τους μετανάστες, έχει πολλές καλές ιδέες και έχει θέληση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει θέληση και όλο ένα και περισσότερο αποκτά και βοήθεια από πολλούς φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αγγελένα, πώς βλέπετε η σημερινή εκδήλωση μέσω Ένωση Μετανάστων εδώ που γίνεται? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την πλευρά την Ένωση Μεταναστών, την οποία αντιπροσωπεύω και εγώ. Κάνει πρώτη φορά ή έχει ξανακάνει? Επειδή εγώ είμαι 1 χρόνο σχεδόν στην Ένωση Μεταναστών, δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξανακάνει. Τώρα όμως αυτό που γίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ καλή πράξη, επειδή ανοίγει δρόμους για κουβέντα, για συζήτηση δηλαδή για τα προβλήματα των μεταναστών της ουσίας πια, γιατί όπως ακούστηκε εδώ σήμερα ότι όντως η Ελλάδα δεν αντέχει περισσότερο μετανάστες στη χώρα, επειδή είναι μια πολύ μικρή χώρα. Και σήμερα εγώ προσωπικά ξαφνιάστηκα που έμαθα ότι 20% από τους πληθυσμό των έτσι λέει. Και δεν είμαστε σίγουρα αν είναι, έτσι λέει τουλάχιστον. Ναι, καταρχήν το λέει ότι είναι σχετικά επίσημα στοιχεία. Κατά τη γνώμη μου, ανεπίσημα μπορεί να είναι και περισσότερα. Πώς το βλέπετε επίσημα, γιατί επίσημα γραμμένα δεν είναι παραπάνω από 500 μέχρι σήμερα, όλοι οι μετανάστες μαζί? Σοβαρά, δεν το ξέρω και τόσο πολύ. Μιλάμε για μετανάστες τρίτη χώρα και... Τώρα τι σκόπος έχετε σαν Αντιπρόεδρος Ένωση Μεταναστών, τι σκόπος έχετε, πώς να τους σταματήσουμε τους μετανάστες να έρθουν να μπουν στην Ελλάδα? Εμείς δεν μπορούμε να να δώσουμε μια γνώμη του. Έχουμε καλές σκέψεις και θα προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε στην ελληνική κυβέρνηση και μακάρι να μας ακούσει, μακάρι να καταλάβει ότι τα πράγματα όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από την ελληνική κυβέρνηση όμως και από την ίδια την κυβέρνηση δεν εξαρτάται και πολλά, γιατί όπως φαίνεται είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα και σαν να την πλακώνουν από παντού αυτή τη χώρα και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε στο τέλος. Γιατί όπως καταλάβατε δεν μπορεί να μην είναι και 1-2 εκατομμύρια όπως λένε, να είναι 500.000 άτομα περισσότερα, τα οποία έχουν συγκροτηθεί εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός, τον οποίο μπορεί αυτή η χώρα που είναι και
πληγωμένη τώρα από την κρίση, να βοηθήσει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί στην ουσία να τους προσφέρει ούτε δουλειά, ούτε κάπου να μένουν, μπράβο, και έτσι γίνονται και οι άνθρωποι χωρίς να το θέλουν εγκληματίες. Γίνεται μπάχαλος. Και γίνεται μπάχαλος. Ευχαριστώ πολύ. Βρείτε τους στόχους σας, πώς το βλέπετε? Τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνουν συνεχώς. Πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο ανάμεσα σε μετανάστες, επιστήμονες, φορείς, κρατικούς παράγοντες και αυτά, για να μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα όλους αυτούς των ομάδων, οι δύο ομάδες, οι αλλοδαποί και εμείς. Και νομίζω ότι με αυτές τις συζητήσεις θα βγουν αποτελέσματα και θα πάμε και στις πραξικές λύσεις για θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, που είναι το τζαμί, που έχουμε ζητήσει εμείς 10 τζαμιά σε όλη την Αθήνα, λόγω ότι δεν μπορεί να τρέχει ο μουσουλμάνος για τις 5 φορές για να βρει που να προσευχεί. Πρέπει να δουν τα θέματα πολύ με ευαισθησία, με ανθρώπινα δικαιώματα και με υποχρεώσεις από τους μετανάστες ήδη, από την ώρα που έχουν αποφασίζει να λαμβάνουν το κόστος το οικονομικό, γιατί είμαστε σε μια οικονομική κρίση, πλήθη όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα, και εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Ήταν σήμερα πολύ καλή συζήτηση. Τα θέματα που συζητήσατε σήμερα, στείλατε σε κάποιο οργάνωση, σε κάποιο κρατικό μέσον γραπτά, για να ξέρει? Σήμερα ήταν αυτό που ήταν πάρα πολύ καλό, ότι ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτά τα ζητήματα, που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπουργείο Εργασίας που είναι αρμόδιο για μεταναστευτική πολιτική, και παράγοντες όπως είναι οι εκπρόσωποι κομμάτων και μεταναστών. Η νομοποίηση που έγινε τελευταία, είστε ευχαριστημένοι για τους μετανάστες που προβλέπονται προβλήματα για μετανάστευση, είναι εντάξει ή χρειάζεται και κάτι άλλο? Απλά πρέπει για μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι νομοποίηση, αν εννοείται για το τελευταίο εγκύκλιο. Το τελευταίο όχι, εγκύκλιο. Και για νέα γενία που έγινε. Για το άσυλο. Και το άσυλο. Για το άσυλο. Η νομοθεσία για το άσυλο είναι πολύ... Υπάρχει έμπλοκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας, που πρέπει να τα προσέχει η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, ότι πρέπει να λαμβάνουμε ότι το ζήτημα του άσυλου, ότι δεν είναι όλοι πολιτικούς πρόσφυγες. Πρέπει και εμείς από την πλευρά μας ως μετανάστες πρέπει να διαμορφώσουμε λίγο την κοινή γνώμη των μεταναστών, ότι δεν πρέπει να πάμε να κάνουμε όλη η αίτηση ασύλου, αλλά πρέπει να προσπαθούμε εμείς μέσω διάφορες νομιμοποιήσεις ή διάφορες είδους άδειες να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας, χωρίς να απευθυνθούμε στην αστυνομία ή στις αρμόδιες υπηρεσίες για να ζητήσουμε άσυλο. Το άσυλο είναι μόνο για τους πολιτικούς πρόσφυγες και δεν είναι για τους οικονομικούς μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के सदर जान दानियल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज के दिन के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की और हमें ये बताया कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला तारकीन वतन का जो आलमी दिन है, इस मौके पर हमें जिन जिन ममालिक में हम मुकीम ममालिक में हमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने मसाइल के हल के लिए मकामी हुकूमतों से अच्छे रवाबत इस्तवार करनी चाहिए और उनके लिए हमें अमली इक़दाम करने चाहिए। आज के हवाले से उन्होंने फरमाया कि हम यूनान के जो कवानीन हैं, जो सियासी पनाह के हवाले से और नए पैदा होने वाले बच्चों के, यहाँ पैदा होने वाले बच्चों और यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए जो कवानीन बने हैं, उन पर उन्होंने रोशनी डालते हुए ये कहा कि ये काफ़ी नहीं, इसमें मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला इनकी कोशिशों से जो इन्होंने कहा कि इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस अपनी कोशिशें जारी रखेगी और जब तक कि तारकीन वतन को यूनानी मकामी लोगों के बराबर मसावत हुकूक नहीं मिल जाते, तब तक अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है तारकीन वतन की भी कि हम भी मकामी कवानीन का एहतराम करते हुए आगे बढ़ें, ताकि मकामी लोग हमसे नफरत ना करें बल्कि हमें अपने साथ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ताउन करें। ऑफ ग्रीस के नायब इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के एक और नायब सदर मुस्तफ़ा मासद मौजूद हैं, जो अब आज के इस दिन के हवाले से एक और पहले वो सी ना लड़की जड़ी है
इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के एक और नायब सदर जो मारोको कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वो सदर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या अचीवमेंट्स नजर आई। Κύριε Αντιπρόεδρε, τι βλέπετε για σημερινή εκδήλωση, αν έχουμε προχωρήσει καλά στο στόχο μας σαν μετανάστες? Ναι, αρκετά προχωράμε καλύτερα από τα πριν, αλλά μακάρι να γίνει αυτά που λέμε συνήθεια. Μακάρι πώς το θέμα το Ένωση Μεταναστών μπορεί να βγάλει μερικά πράγμα με το νόμο, μπορεί. Απλά είμαστε τώρα λίγα άτομα. Πώς είμαι, το γνωρίζεις, είμαι πρόεδρος κλουμπ Μαροκινός. Είμαστε 600 άτομα νόμιμα. Φύγανε παραπάνω από 100 άτομα. Είναι νόμιμοι και αυτοί που φύγανε. Λέμε τώρα πάει... Για οικονομική κρίση ή για κάποιο? Για οικονομική κρίση. Πώς τα φύγανε έτσι? Για αυτό το λόγο. Για σημερινή προσπάθεια που έκανε η Ένωση Μεταναστών, είστε ευχαριστημένοι? Θα προχωράει? Βέβαια. Αρκετά ευχαριστημένοι. Δεν είναι μόνο... αρκετά ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ πολύ. 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में तारकीन वतन का आलमी दिन मनाया जाता है। यूनान में भी तारकीन वतन का आलमी दिन मनाया गया और इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस ने यूनान में स्पेशली इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को और हुकूमती और मकामी सियासी रहनुमाओं को यहाँ मदऊ करके तारकीन वतन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की और उनके मसाइल पर भी रोशनी डाली। हमारे साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के नायब सदर जो पाकिस्तान पाकिस्तानी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के भी सदर हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस में। हम इनसे पूछेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में, इस सेमिनार में इन्होंने क्या देखा कि किस तरह हम बतौर वतन क्या हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए या नहीं। शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, ये फरमाइए कि आज के इस प्रोग्राम में क्या तारकीन वतन का जो आलमी दिन मनाया गया उसमें हमने पाकिस्तान की तरफ से या दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ से अपनी नुमाइंदगी सही तौर पर अदा कर दी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि तकवीर टेलीविजन का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि आपने पहले फरमाया कि कल 18 दिसंबर पूरी दुनिया में आलमी दिन है इमिग्रेंट्स का, और यूनान जो है वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स के मामलात पे सफ़र कर रहा है और इसी के सिलसिले की ये आज कड़ी थी जो सेमिनार मुनक्कद किया गया इमिग्रेशन यूनियन ऑफ ग्रीस के ज़ेर तमाम, और जिसमें आपने देखा कि जो इस तमाम इमिग्रेंट्स के मसाइल के ऊपर, चाहे वो सेकंड जनरेशन का हो, चाहे उनके कागजात का हो, उनकी लीगलाइजेशन का हो, उनकी फैमिलीज़ का हो, तमाम मामलात ज़ेर बहस आ जाए और मुख्तलिफ एक्सपर्ट शख्सियात जो थी वो आईं और उन्होंने अपने अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया और इस पर रोशनी डाली। और हमें कभी उम्मीद है कि इसमें जो तजावीज़ भी दी गई हैं, और जैसा कि अभी सबको मालूम है कि सियासी पनाह का रेफ्यूजीज़ का जो कानून आया है और अभी मुकम्मल होना है जनवरी में, इस वक्त वो उनको डिस्कशन के लिए ओपन किया गया है। शाह साहब, सियासी पनाह के हवाले से मिस्टर जावोस ने जो एक बात की कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका ये हल नहीं है जो हम बातों में करते हैं। जब तक उन लोगों के ममालिक से बात ना की जाए जो यहाँ पर आ रहे हैं और वो उनको वापस ना लें, या जो करीब ममालिक हैं वो लोगों को वापस ना लें जो गैर कानूनी तौर पर उन ममालिक से, स्पेशली उन्होंने तुर्की का जिक्र किया कि अगर तुर्की उनको वापस नहीं रिसीव करता तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या उनका ये मुतालबा जायज़ है? जी बिल्कुल, ये तो पूरा यूरोप जो है इस वक्त ये इस बात पे जोर दे रहा है कि टर्की जो है वो इस पे दस्तखत नहीं कर रहा, क्योंकि वो अगर दस्तखत कर दे तो जो जितनी ये इमिग्रेंट्स यहाँ इलीगल हैं वो कल यूनान उनको सारों को टर्की डिपोर्ट कर देगा, तो वो उसकी भी सियासी मजबूरियाँ हैं। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस पे उम्मीद की जा रही है कि 2011 में जो है वो मजबूर हो जाएगा दस्तखत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने शर्त अब रख दी है कि वो यूरोपियन यूनियन में तुर्की ने आना है, शमूलियत इख्तियार करनी है, वो उसी सूरत में कर सकता है कि जब तक यूरोपियन यूनियन और यूनान के ये कम अज़ कम मुतालबा जो है वो तस्लीम नहीं करता। शाह साहब, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि
جن ممالک سے لوگ آتے ہیں اپنے متعلقہ مطلب پاکستان پاکستانی ہے، افغانستان، جب تک ان ممالک کی حکومتوں سے بات نہیں کی جائے گی اور وہ ان کو واپس ڈیپورٹیشن کی صورت میں قبول نہیں کریں گے، تب تک بھی یہ مسئلہ، یعنی ان دونوں میں سے ایک صورت. اب ظاہر ہے کہ جتنے لوگ تارکین وطن یونان میں آتے ہیں سب کے سب ترکی سے تو نہیں آتے، دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں. تو انہوں نے دو صورتیں بتائی، ایک صورت یہ کہ واپس ترکی بھیجا جائے اور دوسری صورت یہ کہ ان کو ان کے ممالک میں واپس بھیجا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے میں کچھ پیش رفت کرے گی یا اس نے کچھ کی ہے یا کچھ کرنے کے امکانات ہیں؟ جیسا کہ احسان بھائی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ پہلے یورپین یونین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ دستخط پا چکا ہے، جس میں ہمارے پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے دستخط کیے، اور اس پہ یہ پابند ہو گیا پاکستان اور یورپین یونین سے جو اشخاص پاکستانی ڈپورٹ ہوں گے وہ پاکستان ان کو قبول کرنے کا ذمہ دار ہوگا. لیکن وہ قبول کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ انہوں نے سلوک رکھا ہوا ہے، ناروا سلوک جو اب تک روا رکھا ہوا ہے حکومت پاکستان نے، کیونکہ شاہ صاحب جتنے بھی لوگ آج تک گئے یہاں سے ڈپورٹ ہو کر جہاز کی صورت میں، دیکھنے میں یہ ہے کہ ان کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا، ان سے مال بھی لیا گیا، ان کو جیل بھی دی گئی. تو کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ممالک کو اور ہمارے اکابرین کو کہ ایک تو وہ بندے بڑی پریشانی سے واپس جاتے ہیں بیچارے، اور دوسرا ان کو وہاں جا کر جن تکالیف کا سامنا کرتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے یا فرض ہے کہ ہماری حکومتیں ہمیشہ ہمیں تنگ کرتی رہیں؟ احسان بھائی یہ تو آپ نے دیکھا کہ میں ہمیشہ سے اس چیز پہ آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ ڈپورٹ والے تو ایک علیحدہ بات ہے، جو یہاں سے اس وقت اپنی مرضی سے جا رہے ہیں لوگ، وہ تو ڈپورٹ نہیں ہے نا، انہیں بھی ڈپورٹ کی مہر لگا کے بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، یہ فارم سائن ہو کے فائل میں لگا ہوتا ہے. وہ بھی جاتے ہیں، وہ جا کے آپ نے پیچھے دیکھا کہ جو امیگریشن آرگنائزیشن ڈوم کے تحت جو آدمی گئے انٹرنیشنل، انہیں بھی اریسٹ کیا گیا جبکہ ان کا نمائندہ وہاں موجود تھا. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے مختلف MNA MPAs منسٹرز آتے ہیں اور دورے کر کے چلے جاتے ہیں، کھا پی کے اور وعدے کر کے، اور آج تک مجھے یہ بتائیے احسان بھائی کہ کسی MPA MNA منسٹر نے کسی اسمبلی میں کسی فورم میں اس معاملے میں آواز اٹھائی ہے. اور اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی کوآپریشن سے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک ایک بہت بڑی تحریر ہم اسی مسئلے پہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس اور سینٹ چیئرمین، اسپیکر اسمبلی، وزیر داخلہ، ان سب کو ہم یہ بھیج رہے ہیں، ایک قسم کا آپ اس کو کہہ لیں ایک درخواست، ایک گزارش نامہ بھیج رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک تو لوگ ویسے ہی ہم زمین جائیداد بیچ کے وہ یہاں آتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ہماری ہر حکومت امیگرینٹس کو، بیرون ممالک امیگرینٹس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں کہ زر مبادلہ میں اسی کو توڑتے ہیں کیونکہ وہ انلیگل جتنی زیادہ ریمیٹنس اور پیسہ وہاں بھیجتے ہیں وہ لیگل سے زیادہ ہوتا ہے. شاہ صاحب یہ تو بات ہماری دوسری طرف نکل گئی، چونکہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین دنیا کے دوسرے ممالک میں تو پرابلم یہ ہوگی کہ لوگ اپنے ممالک سے جائیں اور جا کے جب وہ واپس آتے تو انہیں ویلکم کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک میں واپس آ گئے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے اپنی مرضی سے چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں کسی بھی صورت ٹارچر کیے بغیر وہ جانے نہیں دیتی. ہماری FI اور ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں، جو لوگ یہاں سے رضاکارانہ طور پر بھی پاکستان جا رہے ہیں، شکایت بہت زیادہ ملنے میں آئی ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور جو سزائیں کچھ لوگوں سے رشوت لے کر ان کو چھوڑا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ حربے جو ہیں ایسے حربے ہیں جن سے ہمیں نہ صرف یہ کہ یونان میں بلکہ ان ممالک میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کے اس پروگرام میں جن چیزوں کو فوکس کیا گیا، کیا صرف یہی مسائل ہیں یا اس کے علاوہ مزید مسائل ہیں جن کو پھر کسی موقع پر فوکس کیا جانا مقصود ہے امیگریشن یونین آف گریس کی نظر میں؟ جی، امیگریشن یونین آف گریس کا جو ابھی 26 نکات کا پچھلے ماہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف تجاویز امیگرینٹس کے حوالے سے ان کے مسائل جو بھی وہ فیس کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں جو ہماری آئندہ نسلیں فیس کریں گی، اس پہ مختلف تجاویز ہم نے جو ہے حکومت یونان کو، یورپین پارلیمنٹس کو، اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں پوری دنیا میں ان کو ہم نے بھیجی ہیں. شاہ صاحب ایک چیز دیکھیے، ایک چیز ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنا بھی فوکس ہے وہ سیاسی تارکین وطن اور غیر قانونی تارکین وطن اور پیدا ہونے والے بچوں پر ہے، لیکن جو یونان کی حکومت کے مختلف پروگرامز ہیں جن میں لیگل
پاکستانیوں کو لیگل تارکین وطن کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ جگہ دینے کی، جابس دینے کی بات ہے، اس معاملے میں آپ بھی خاموش ہیں اور امیگریشن یونین آف گریس بھی خاموش ہے. آپ سے مراد یہ ہے کہ پاک لینڈ کلچرل سوسائٹی، ریڈیو سروس اور امیگریشن یونین آف گریس بھی اس کی کوئی آگاہی دوسروں کو نہیں دے رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے احسان بھائی کہ ہماری آلریڈی پاک ہیلینک کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کی پچھلے 2 سال سے ریٹن یہ تجاویز موجود ہیں. امیگریشن یونین آف گریس میں بھی ابھی تجاویز دی ہیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا اور حکومتی سطح پہ آپ نے پچھلے دنوں جو پچھلے وزیر پبلک آرڈر تھے خرشوخوئی دیس، ان کا آپ نے سٹیٹمنٹ بھی، انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ امیگرینٹس کے جو پڑھے لکھے اور لیگل بندے ہیں ان کو ہم ایز اے میڈیٹر ان کو ہم ملازمتیں دیں گے. پروگرام بھی کنفرم ہو گیا تھا، انٹرویوز بھی ان کے ہو گئے تھے جس میں میرا انٹرویو بھی شامل تھا. لیکن افسوس کہ معاشی کیٹاسٹرافی کے بعد آپ نے دیکھا کہ یونان کے حالات جو ہیں وہ اتنے اس وقت نہیں ہیں. انہوں نے بہت سارے پروگرام اپنے واپس لے لیے. لیکن یہاں ایک خوشخبری آج اسی پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پرسوں وزیر پبلک آرڈر نے اسمبلی میں جو کمیٹی میں اپنے بیان دیا ہے، یورپین یونین سے ان کو فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں. اب آئندہ جنوری کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پروگرام پہ دوبارہ وہ جو ہے عمل درآمد شروع ہوگا. اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری برادری، اب میں نے پاکستانیوں کے لیے میری ذات کا تو نہیں ہے، میں تو چاہوں کہ جتنے پڑھے لکھے یونانی زبان پہ لکھن پڑھن کے عبور حاصل کریں، ان کا ڈپلوماز ہو ان کے پاس، کیونکہ یہ شرائط ہیں. آخر گورنمنٹ جاب اگر ان کو ملنی ہے، 12 مہینے کا کانٹریکٹ ہے اور اس پہ وہ ان چیزوں پہ پورے اتریں، تو وہ ہم سے رابطہ